secret society, be the real world, oh. Yeah, secret society, be the real world, oh. Yeah, secret society. For me, share or be around the back as a fidiation. And then that Soronco can say be a washia or sonful. Moboa for my dear and I can. I made that secret society, I know. So, be a woman as Ken was never built. I am pa Ken, my pa. Me banswa me di tumi ena eba me de vem ene kasachre ene afutuo ena ema amanfo obi be bisa se ken kra wone hwan ken me ye nipa te se wo a wo hwe mi na emom etumi bi na abedi me nchen amansonson ya kakra aba me no entam obi so be bisa se na secret society den a de bia ken ebohu dawuro sa secret society ye ko kese bi a abepiemu abibremu ha tuturu ne Ghana na eboa mmabunu secret society eboa obi a wonni bi secret society eboa obi a otwe a na ate ne ofise abrabon no wapem no San Crofoni bi ena secret society de eboa wo and the Sauti fear now temenka and amapa awia anumre anadwo a enye bibiara eye ken me na betena kasafidie so ena minimu eche ne emetumi aye anytime bia me ba kasafidie so na me kasa me kire ne emetumi aye me nkire ne mintumi enye esense me hwe me ho a me wogidie ema me ho se me kasi se ya sana esese eye se me kasi empunu a ena empunu enti ba bibiara wo biara no onuadofo te wasodin na hwe me kopem se bewie ye nkomodidie na wo so benya ne papa bi ewo me mu ebia na me no kasa ye wachi achi na so emmoa efi mu maaye ebia wati fifire akakoma konfo bi adi na so wantumi ammoa wo wakakọ bobusia e de akakoma mala ni bi adi skana di na so wan sidi kura wonsa antumi anka enam se wakọ bobusia koma mala ni di enti no enne wakoda afiase ebia na wonso uhia se nka ubedi ye wa brabom nanso ne oba kumienu bi nti no wonye baby papa esefata se wokọ afede ka wakoma tu ye wahia ken me ba se me ba beboa wo mamma se me ba besewo o kakra wo de baba abadwani secret society no ene ne ye gina so ama won so wiye die ahya ase ni odigidie ebe frame me phone number no sa na me so me digidie ebe boa no no so na bra boy den asini yie eti onuadofo wuti fie ye den amane ben na eda so dadin ben ena eda so kodana ben na eda so wa ko a enko se wuti me anopa awia animre a kawakuma etu yam na wahia ken mepani nipa me woni mugidie se metumi aboa enti enko bebi ma yenko ju sikandi enko mala ni ho me yenko ju sikandi enko konfo bi ho me yenko ju sikandi enko dunsi ni bi ho me enko sofu ni bi ho onuadofo tutumereka na bra ken me no ntena 1-on-1 na se ye sika problem ko na wo de ba ye dia onuadofo tumuda se ya ware sam so dia onuadofo emane nya wo dadwenda ebia na wabua oba bi ama wakosku awie onfa wo nya hwe so ye be ma na obu obi ma no kosku wie na se oba na okofa be ma bi se won no be ware na wo de onya ne class a onuadofo tumuda na ye be ma wo nso wa ware sa ba no amara hu se yes wonso otwiri bibi ebia na wonso wo yo oba wabua be ma bi edina tu kwan okoduru ho no wakọ
ware burani bi ɔse ɔmpɛw bio onuadɔfoɔ sɛ saa deɛ wɔ ebi to a tutumirika na bra na yɛnso yɛbɛma wɔ hu sɛ yes tumi bi yɛ den ɛkyɛ tumi bi sɛ sika problem ko ade onuadɔfoɔ tumu da na mepɛ ne kin a metumi ayɛ sika ɛde ama sɛ 1 billion na ɔpɛ a dwane bɛtoa kin sɛ 2 billion na ɔpɛ a dwane bɛtoa kin sɛ 3 billion na ɔpɛ a dwane bɛtoa kin wafam deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛboa wo ho 5.5 na wato hanky kala bia wopɛ biara mesi sɛ wohia sika kudi gɛtɛ lagende a ɛyɛ kin pɛ ɛna metumi aboa mo wanya sika wobɛboa ho 5.5 na wato hanky kala bia wopɛ biara na frɛ me phone line no mehyɛ obi biara bɔ ɛwɔ Ghana ha sɛ ni obɛfa me phone number afrɛ me kɛkɛ no saa nipa no ɔnkan hu sɛ na abrabɔ ɛbɛsesa ni yiedie ɛbɛhyɛ aseɛ ɛsan sɛ wanyɛ nipa tuturu bi a ɔbɛtuma aboa no ɛwɔ abrabɔ mu atiefo ɔmomo adwen ɛnkɔ nneɛma ka no so obi bɛbɛtena kasafidie so sɛbe ɔbɛpo te sɛ kraman obi nso ɛbɛba abɛbom te sɛ jata anasebɔ nanso na hwii ɛnni ne mu ebi mu de ɔmo yɛfunu kɔm ɛna ɛbɛtena kasafidie so etu emfuturo egu nipa ni sɛ nka ɔmo bɛnya ɔmo mu gidie na ɔmo kakra na ɔmo fifire na ɔmo teɛ no na ɔmo abde abrɛ na wagye adi ɛni ntina ɛde bia meka sɛ nɔkora bi wɔ hɔ a ayɛ na ɛne trɔse enti sɛ obi bɛtena kasafidie so na ɔdi toro a wadwen nyinaa ne sɛ ɛyɛ nɔkora na ɔdi nso ebia na ɛyɛ tronko a donuadɔfoɔ ɛni ntina mama me ho kwan sɛ frɛ me na me nyu ndi nkɔmɔ me wɔ time ɛma obi biara ebi mu nso wɔ hɔ a ɔmo kɔhyɛ mantwoa baabi na ɔmo de abrɔfo pictures bi atoto TV screen no so na ɔmo kasa wɔ akyire aya na me dwen Ghanafoɔ ni bi kura na aya na me nte aseɛ obi ti baby e di pictures bi ɛyɛ video na watam musika kɛseɛ wakɔgye bosia ɛde kɔma no wabra wani sɛ ɛnhu nipa no mpo saa nkurɔfoɔ no nyina ɔmo yɛ akorɔmfoɔ ni wɔbɛtena kasafidie so di picture ɛbɛto so an kasa bɛba akyire no ɔyɛ korɔmfoɔ me no ɔyɛ kasa kura me firi sa bonso ɔmo baako bɛba mi kɔi wo de fa sɛ ba bia nso nka baako bɛba ɔmo nyina yɛ akorɔmfoɔ sɛ wodi wo ho di sɛ wotimi boa Ghanafoɔ wotimi boa mmabunu yi wo ho adi da wo ho adi na yɛ hu sɛ ne kin me gye me ho di sɛ mepɛ ne obi a metimi aboa obi a ohia sika no mepɛ na metimi aboa nipa no eri nti na mada me ho adi ama nim ɛwɔ hɔ a wo hwɛ no uhu mi a ubehu mi na saa profo na omudi pictures etoto wa mu kasa akire no odu sika koma ni wi a ade ati na wo hye na ubehu na ene one question nti onuadofo mo ma mo adini mu nda ho sa wo fa me number na wo de anya abotre da so bompaye se kina ma fa no number yi oye obi a obetumi aboa me ana se wo da na wo sumie ne ekiro se kin me pe na metumi aboa wa ekira nopa frem na faka na wobehu sɛ ampa tumi bi yɛ den eche tumi bi sɛ me kyerɛw ɛkwan a me fa so ɛbɛyɛ kin and Ghana ba bia obi ebo me di kin na masa enye bete ma breye nanso enne me tumi de me nsa esi me bo ɛkasa sɛ Ghana ha me hu kuo bi a obetumi ne me a challenge esanse kin mi damu ba akopɛ me ne obi ampere ma hinie no makonya kɛse me ne obi ampere enti sɛ wotifi a ma wadwen enye o sɛ kin pɛ ɛna metumi aba no hɔ a ama na aboa me o hawo ne yɛ den hawo amane bɛ na da wo so atiefo mutie ni yie na kuo bi anso a enni meeting no enye ku papa ufiti ekɔ
kuo ahodoɔ no meetings dodoɔ sɛn na wokɔɔyɛ but bisaye members na mo secret society mu no say kuo ye kuo no mu meetings sɛn ye kɔ meetings twice a year yɛdi kan yɛ baako na December edi anim ya 30th December your last meeting for the year. 30th December your last meeting for the year. Enti no sawuti fia tutumirika mbra na ya nya members ni bi. Ya members dia dɔɔso na ya pe nipa 400 pe. Nipa sen 400 pe e dia kan ye number na ye pe no ho. Na se ya nipa 400 ni wie a ya wie yes anko different country. Ntatie for mun hye no so. Na mun tie ni yie say program wey a mo hwe no mun keep ni yie. Na me se na wotwe e na menye nipa 400 na mun hu mi TV so bio. Na me go different countries so akɔboa mo. Say boso ba ko e na me de benye nipa 400 na ma wie me sa ko different country. Say 3 days na me de benye nipa 400 na ma wie me ko different country enti atiefo mo a mo hweme no mo ka ho mbra entem na mo be register ansa na Afrigana ha akọ baby foforo me ne mo ka say ye bi mo fisa agoro bi na yedi se metena ka tafidie so na me bo me ho mbra ne me di me ho adanse aya na enye adanse tro anase adanse kromo na me di me ka ne metumi aye 30th December we ye last meeting for the year ansa na ebra afefoforo mu nti obi antutu mere camera nipa 400 pe and me register mo dia kan ye members no ho ansa na makɔ different country nti uti fie wo ye den ma me papa o ha no ye den sika enti obi yire agya no sika enti obi ekosan no ho akonfo awu sika enti a wonni bi no ho adwendwen ma ne tware lɔre kwan ama ka abɔna kunu in fact me kasana nduru ha aya na ye me ya se sika nti pa obi yire pa obi abegye me de kɔ me wra oduadɔfo tutumirika be dwane secret society na so abra bon sesan wai se sikanti mo bitimi je oyere dia ende ka hun se sikanti nti obetimi aku ahokyere ade efe na ahokyere memma ebi nto da ahokyere yare kese a eda nipa so me so me hwese me wo sa tumi we na wo ho kyere wabra me mbebo me hu da wuro ndi me ho adanse ma wo mba obi na ohun se Range Rover besen atwam o se Ewurade menya na ka we ya media ade ese obi sa ho ne se e kwan ben so no nipa no fa so to Range Rover obeko ko mo obi fie fe na se hey sika kasa masa sika kasa bisa ho kwan ben so no fa so nya sa sika no sa wo betina fie de won san hye odambri fa mu dia ende dachi bia yi due ebe so na ye damri fa due na wo bo poster bi ho a obi ba bi nsa wo pre assembly man nso den time no na wo hye afusie entena fa ko emma wo wo me fa wo ma won ka se mi hu ye bia nka join secret society yenye secret society ne ma anije wo me kese ne se yenye mojasam e wa ha wodi an so bo 5.5 na auto hanky kala bia o pe se fufu tuntum kokko kala bia o pe bia to na wo betena ma anim na me no ekompu ni mpu oban ka wasa me nkyere me na me tumi akuta me no me nim de o de bae ni ema me dan sonko ana me different from kuo ni nyina ne se eniema 4 pe ena me de biti wo mu nim da enne me bie secret no so a kyerɛ ama wo mu se me de tumi baako enan na chen wo mu sa wo fra me phone so se wo ba me nkyɛn a in the first place ye wo tumi e be bɔ ho ban de wo betu obi ani wa be betu na ma nim no tumi wo ha me de be frɛ wo 1 billion amount instant
Mr. Tumi, I'm a Sunday count every Friday, you pay 250 million, so 1 good year. Every Friday, you to me, you 250 million, so 1 good year. Oh, sign pa, yes, I will 2 members are born who buy send you a good roof. Out of whoever out of who a been told that copy said, one now will be due as assassin. So to me when I'm the Juma, anything I'm a ken, Magic D. Ghana ha say never kina obi eni say eyemia etuti fi awoye den mentena fie emma owuo bi meto emma fe na wo ko bobo bosia tutu mirika bra na wo so benya sika ni bi hye obotom na wo kire ya ohia eya se ohia timima obi eje oyere dia na se ohia etumi ma wo makora wuntimi hwa omo aho kire nti obi ba afri secondary school aba fie wa free secondary school ayeden aba fie onye bi kura na odi akọ onye bi na odi akọ nenso senka sika ewo botomu a in fact enka won so abra boy den exercise enka wuntimi hwa wo ba ni school enka wo ma fie ka wuntimi hwa wo ba ni school ama ne ko tertiary eko wie eko born masters me no e ka say so obi eko school from KG kopesa wa born masters so otifie ejuma kura wonye bi na waye se otifie na wonye ejuma ya onu adofo try application ne ko friend ken ma try application be 1020 obi application wa try nko ano say bo ano a nketimi ye book applications are what they are called companies. Ye bo ano nketimi ye book ama amanfo sua emunse nenso auditifie onuadofo tutu mirika ba dwane secret society nyankopon na kan se enhira enka ne wanhu na wagiadi wo ma me nchen nso wagimi adi enhira kan me number ni keke na wafa ne enhira ema esan se utu gidi anamo a wonso wabra bo wesesa enye sa wote da sabra na wa makura so ende enye danta bia na danta ne sika kokko ebo ano so obi betena kasa fidie so na se o kasa na wo de wonye ne mugide pe na osore kwa onuadofo se kodu sika dia enfre mi fon so emma me kasa ken me ko ha me boka 30 million baka 20 million 40 million so dia 5.5 man to me amba onuadofo tutu mirika bra be dwane secret society mina kin 3 good years ni am gina me nan so ami ye adwuma emma obi mani fenita metena makonya so 3 years ye adwuma sa every day sa 3 years be payment da me no kuso kasa me ye adwuma mani papa akopa wa pe obe frame phone so complain sa adwuma me ye man anye yeda me pe ana mitumi asade enti oniadofo enya fei ena me be say me records ena wo ba no sika na wo ye wa gbe se wo bepe minim dada nti wo beba na ma toto me ne ma yie enya fei na kotowe obi ko tumi ko no wa kire oni e wo nkonya bi emma bet oniadofo bo aho 5.5 da wo ba betena manim a wo be mu se kin ni no sa da na ye da wo yie die e hyase sa da na ye da wo nkuni mi die abrabo bi a wo boy a antu yie no ebia na me no kasai wa kasa tie panyin bi nanso wonnim o kanomi sem bi bu so e ma wutu anamon bi a ensi wiye onuadofo oba enye se baduru ya na ya tam sika e de ma ye dika hwehwem ahu se we anyway e na wo ye ya e ma wo ko ba bi a ensi wiye no ya pepasa ne ma ni nyina afiri ho na wonso ye de watena ye sani fa so aboa ama wadiye ebia na wakọ nipa be 2030 ho omo antima mboa wonu yadofo fakin eye wo last stop me se mi hie nipa sen nipa 400 pe na media eden media aduma ni na ba wiye o Ghana ansa na masa ko different country cause me wo Cote d'Ivoire me wo Benin me wo Togo me wo Nigeria
enti se afiwe kwa wie a na ye ko Senegal e ho so be ko bo nipa afe ba ko ansa na yasa ko different country enti e bia 1 to 2 anamo amman temu a o be ba na mafi ha na me san ko ba bi foforo me frɛ me phone so en Ghana ki ya fi wo ki ya so Sandra Ghana sana last 3 years na me wo Nigeria ena bi mu frɛ me na me jane me ye ho ena me bae ampa so mo so mo de osie yoyo mo a mo frɛ me nyina so mo bae na fi we de me pɛ bre bia bio me pesa mo mesa ko di no ana mo sa frɛ ma mo frɛ enti no mo ma me esai back ebe ye de ebe boa mo nyina anti me mesra mo we ku ade mesra mo mama me concern ma bio mo nyina mo mbra se be ya se me ye den me sai babaka me no mo be san ye adwuma che ma kasa sa afi ade kura ma hiti mi hu ne emenya den mi hu ne emenya me hompo na ne wo mu ne sai atiefo mo tie ne ha yiye ken enye sika dwuma nko ana me ye wo saudi ya ware sem a fa be dan bo 5.5 na to hanki fufuo ba ko se eya kwantu mu asem a bo 5.5 uti koko no bebira bo 5.5 to hanki fufuo ba ko bra e bia na won so wona na bi di ajapade bi eye gold e de mawo se owu a kotu wa ya wonye obi a obetu di amawa ken me wo ho tumi special a me de ye de me de ye sa adwuma no nti onu adofo emma niama kan wobese afamachi asa akokonfo bi ho mi koyi obi Peter Foni bebeba wo mi kono Peter Foni bebeba me so omu nyina ya akrofo omu ya atrofo azafo ko sa wuji hu di second me jimi hu di idia nka wo so beda woni me kasa edimu enti asama ma kan wo de mo hwe wo so me ba akopɛ mo be mu sa wo mo ba TV so bio cause me di me sa atumi a me de ma no ato a me kan me ni me metumi aye ena me ni ba bia me kan akɔ wo be so mo nyina be jan cause o ma mo sa ma bete o mo to enti onua dofo se wo ti fie a tutu America bra obi timi bobosia e de twe manso obi bobosia e de chi obi tum na wo timi bobosia 5.5 emfa me pe sika emo 5.5 a wodi betena kinmanim na ma ye de ma bo ono so wonya se yakusia kura pobra cause da oba betena manim pe eye da won so wiye die e be hyase enti onua dofo bebi biara wo bia no tutu America bra be gane secret society me number na ekagu ase frede no fa number no me number ye ba ko pe ena tie fo munti aso ebi mu di ni di ena na Facebook e ji amanfo sika me si mi ni Facebook obi ka se kin ena si se ni sika bi ma no Facebook na onya na enya me a fra me number na e ba ko pe so ko betuma ko monitor no YouTube ene de obehu mi na Facebook die ken me ndaho ebim edi mi din eji sika akese na sankrofo no so ya report ya cho mu nyina agum enti so bi di mi din edina bi eje na eji sika mo hwɛ mu yie na da me sabe so ba ko no behu say yes tum bi ye den eche tum bi enti onua dofo o ha no ye den ha amanye no den dadwi ni den wako bebi na mala ni bia du sikadi konfo bia du sikadi du sini bia na so bia du sikadi ana ama ne wako de fiase onua dofo ken mentesa ena wo hwemi a se na mitie se nka mi ye nipa bonefo a nka nya ade a mmeda mi hu adi temi a metena kasa fidie so mi ni obi atem meka ne metumi aye na ma kyerɛkyerɛ nsɛm ama mo ate mo ho ase e bia na wo yira afre dia wo betene me say wo back in where saying 5.5 and e be register no abeye member na e pe nipa 400 pe ansana afena akwa wie ko 30th December edi animu no ye ba be ye
your last meeting for the year and sanampo yako Senegal na yakobwa nipa so ho enti tutumini kabra enne ne kine ya enne anadwi amapa awia a wo hwemi me tena makonya kokoso na tiefo nyame ya domo a wo kine amapa tututu ken me tena makonya kokse so wo be di kan e wo maso ye ho no me command 2 billion e di amount first person a obeba menchen nyame ya mo kina no batutu obenya 2 billion ansana omo amoto so ma ye omo 1 billion e di amount and every Friday dia so obesanya 250 million sa afi ba ko kopim se kin mesa free Senegal na sa de asaya ba o man Ghana mo bio enti no tutu mirika na one man time mo ko je me boss wa e dia na mamba na won so sama ma wo da so che ahokyere ni mu a enti wo betwen ama makọ ana ma wakoso ate na ahokyere ni mu ansa ne ye de bi tutu mirika na wotwe miensa pe na me de banya nipa 400 na mapon se boso me na me de banya mapon ena woni me ka sai men san fa usika enkoma otrofo bia obi a wo hu nanim men fa usika enkoma trofo bia wa bra wo hu nanim se wo ba wa beto me e wa adwuma na me no nyina atena se 1-on-1 mo aya mo ne na wa mo kọ ha na mo kọ ha na mo kọ ha masa o fa me number na bompaye eguso sere wo nyankopon se kin number ma fa yi se eye no pre se nya wo kan obetuma abo me da na di kire me ade a chi amapa frɛ me na fa kabra sa na betie enye chinchina se bra me nchen wo enye chinchina se bra me nchen bet mi wo mi mujidie se wo ba na betena kasa fidie so wo ba na se me no tena ha 1-on-1 eno be mu say yes danta bi chen danta amane be na da so wakokuo bi mu ena ambo ana firi sa ko nu se wo kona bo firi e bia na mra ye di e chichiro no edoso firi e bia na ye sacrifice ena atie for mu hwe hanso yie se wo ko obi ho na se okoye se fa akokọ bra fa kwanche bra mu ya hwe yi se madika ka se ye nyamo da sam wa ha ebia obeko obi ho na se fa akokọ bra in the first place chinachi obete fa odwan bra fa na ntwie bra boso me ba ko efiri na ntwie a e ko he mo amu yi ma no se efiri akokọ na efiri odwan na efiri na ntwie a bebia e ko no mo amu yi ma enti se wo ko bebi na se e ka se koto odwan koto aponche koto adanko koto kusie ana koto kraman a menua upa dwane na awie no ne beto no nye ye mo da sam wa ha ye dia ne sa bo 5.5 na to ha ki fufuo e dia ka ho na wa frɛ me phone number no na se wo frɛ phone number no pena kin me nya petio na se me pa cho kin ni na me nya juso se ania onua dofo hyase mo wani nje hyase sere na hyase sa na wo yie de ne be ye den e ba be ye den e be hyase ni e wodi osun e ba be pie kin maso e ho no sa nipa na ikọ a odi serie e na ekọ ni odi are wo be firi ni fie aba be piem e wo kin maso e no sa nipa no e kwa wodi anigye e na ebekọ ni e wodi hia ekobo bosia e di ba kin ho no sa nipa na kwa wodi sika dwete kudi laja e na ebekọ menemo e to nchia enne anopai awia anajo menemo to nchia se obi biara oba ba me ho no esese wudi yie ansa na wafiri ha se wofiri Accra Kumasi Volta Hefa kofo duafo no metamase mo ya de mani aso na achede kese e wo ho
Mode montwe December we mo be hu second me so my ya de papa e de amam Sunday mo de muni machede no achede ne de December we Range Rover na ye wode ya car na ye wode ya efie ne ye wode ya wa wode ni papom e ba be ka ho na me ma me kasa enye tenten esan say me jimi hudi mini ne metuma ye den aye eni ntina mpanifo bu be say kasa tenten mani pa no fo enti me di mu be si ha bebi biara wo bia no tutumirika nyame muji bi esa kem mepe ana metuma aboa e wo bia wo bia enti me di enchia ai mu odin e de ma Ghana mpanifo nyina me di nchia de ma obi biara wa wo keme anopa awia anwure bia kem me di secret society ho enchia e de ma mu nyina me da mu nyina mo ase bye bye. Secret society be the real world. Yeah, secret society be the real world. Yeah, secret society be the real world.